Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah sesi yang terakhir. Masih semangat? Atau udah ngantuk? Oke, masih semangat ya. Oke, untuk penampilan yang ke sesi keempat ada Hanif dan Nizam. Untuk itu Bu Mala panggilkan. Ini dia Hanif dan Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. That Honorable Mr. Dodi and Miss Intan. That Honorable Miss Honorable Miss Mona and Faisal. That Honorable Anif, parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Nizam Rizky Ramadan. I'm your MC this event and it's my great pleasure to welcome you to this event and this open by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's good time to come to this fair and gather this presented by the best presenter. This first presentation this guy by Hanif with the title the impact of World War II on the global economy. Please give your full attention and help me to welcome him this guest, ladies and gentlemen, Hanif. Good morning, everyone. The Honorable Mr. Dodi S. Examiners, the Honorable Miss Intan X. Examiners, the Honorable Miss Mona S. and Advisor, the Honorable my parents, teachers, and all of my friends. Today I will present my research result with the title, The Impact of World War II on the Global Economy. Background. World War II was one of the greatest events in world history, occurring from 1939 to 1945. It involved many countries across the globe, including major powers such as Germany, Japan, the United States, the United Kingdom, and the Soviet Union. It caused much damage, suffering, and significant change in people's life. After the war ended, the countries involved had to work hard to rebuild their economies. It took time, effort, and significant cost to repair the damage, build infrastructure, and create jobs. Some countries also received economic aid from other countries to recover. Objective. The objective of the study are as follows. To find out what happened in World War II, to understand the impact of World War II on the global economy. Research methodology. The author used the method of reading articles available online on related topics, namely the history of World War II and the impact of World War II on the global economy. The research steps undertaken by the author were as follows. Searching for data that provided relevant information, processing the obtained data, drawing conclusions from the article that the author had processed to create more understandable and comprehensible information. Result. World War II was the deadliest war in history, having had a devastating impact on all sectors, especially the economy. It lasts from 1939 to 1945, stemming from the lingering tension of World War I. Discussion. Causes of World War II. World War II was the deadliest war in world history because it had a tremendous impact on all sectors, especially the economy.
This war lasted from 1939 to 1945, caused by the unresolved tension of World War I. Here are some of the causes that led to outbreak of World War II. Dissatisfaction with the Treaty of Versailles. Germany felt humiliated by the loss of territory, military restriction, and heavy reparation of after World War I. Failure of the League of Nations (LBB). The LBB failed to prevent aggression from fascists and militaries touch Germany, Japan, and Italy. Global economic crisis. The Great Depression. The economic crisis of 1930 created political instability and increased support for authority. Conclusion. World War II occurred between 1939 and 1945. This war began when Germany attacked Poland, then triggered the involvement of many countries. Two large camps were formed, namely the Allied bloc: United States, Soviet Union, Britain, France, Italy, and China. Again, the Axis bloc: Germany, Italy, and Japan. The war ended in 1945 after Germany and Japan surrendered. This conflict caused great destruction, millions of casualties, and changed the political and economic map of the world. Suggestion. The author's suggestion to prevent another world war is to strengthen cooperation between countries. Strengthen the economy and establish good cooperation between countries. Cooperation and awareness from all parties is needed. That's all. Thank you for your attention. Good job, Hanif. Let's have big applause to Hanif. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama Perang Dunia II berlangsung? Kurang lebih selama 8 tahun. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat ide ini dari mana? Waktu itu aku lagi nonton YouTube, habis itu ada yang ngejelasin tentang Perang Dunia II sama Perang Dunia I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa cerita nggak Perang Dunia itu seperti apa? Perang Dunia itu memperebutkan sumber daya alam, wilayah, dan sumber daya alam, wilayah, dan kekuasaan teritorial. Terima kasih. Time for X-Miners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat Hanif ya, yang sudah mempresentasikan penelitiannya. Ini kayaknya pede banget ya Hanif. Hah? Ya. Menurut Hanif, ini kan dampak ekonomi ya, dampak ekonomi dari Perang Dunia Kedua ya. Negara-negara apa saja nih yang terdampak ekonomi dari Perang Dunia II ini? Ada banyak. Banyak, salah satunya apa? Jerman. Jerman. Kenapa Jerman terdampak? Mengalami hyperinflation pada tahun 1931. Apa itu nih? Mencetak uang berlebihan. Ya, apa? Mencetak uang berlebihan. Oh gitu, cetak belajar. Jadinya inflasi itu ya. Oh iya. Baik. Apa namanya? Manfaatnya apa sih buat Hanif meneliti tentang Perang Dunia II ini? Aku bisa jadi lebih tahu sejarahnya dan bisa menceritakan ke teman-temanku yang lainnya. Oh gitu, Masya Allah.
Ya, terima kasih kepada Hanif dan good job ya Hanif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Examiner. Time for examiners. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Good job Hanif, keren sekali penelitiannya, jadi menambah pengetahuan juga untuk Miss Intan tentang Perang Dunia Kedua. Keren banget. Oke, baik Hanif, untuk pertanyaannya dari apa dampak dari Perang Dunia ini tuh berdampak kepada aspek apa saja selain di bidang ekonomi? Ada di bidang politik, sosial dan budaya. Wis, Masya Allah, keren sekali ya. Oke, baik, itu saja paling yang Miss Intan tanyakan ya, biar Hanif tidak terlalu deg-degan. Baik, good job Hanif, you're doing your best today. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, Masya Allah senyumnya lebar banget. Dari awal ketemu sampai akhir senyumnya ini nggak pernah absen. Masya Allah selalu ada. Gimana Nif? Udah lega? Alhamdulillah, Bu Mona juga udah lega nih. Dan Bu Mona takjub hari ini Hanif bisa jawab pertanyaan teman-teman sama pertanyaan penguji. Karena ketika bimbingan Bu Mona tanya, dan hari ini Masya Allah jadi Bu Mona tuh udah dari malam deg-degan. Ini dua anak Bu Mona tampil hari ini gimana dan ternyata wow amazing. Ya beri tepuk tangan buat Hanif. Alhamdulillah. Ya dari awal Hanif udah yakin banget pengen judul Perang Dunia Kedua dan dampak terhadap ekonominya. Bu Mona yang gak yakin. Jadi Hanif beneran mau Perang Dunia 2 itu tuh berat banget sejarahnya. Iya Bu bener, serius nih bisa gitu kan. Hanif benar-benar berawal dari keyakinan membawa judul itu dan saya ya udah Bismillah ya Hanif, soalnya Bu Mona kurang suka nih sama sejarah, tapi kita coba gitu kan. Gak mau ganti judul? Enggak Bu, udah sampai minggu kedua tuh saya goyang judulnya. Mau nggak gitu kan, cari yang lain dan alhamdulillah tetap pada pendiriannya. Terus juga dibuktikan dengan hari ini tampil dengan maksimal. Dengan sangat percaya dirinya, Masya Allah, ya Hanif ya. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda Hanif atas supportnya di rumah. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan juga sepertinya banyak latihan di rumah ya. Jadi terbukti nih, kelihatan banget percaya diri, terus juga menyampaikan materi dan menjawabnya juga terlihat. Alhamdulillah, jempol nih, yeay. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Hanif parents. Hah? Udah ya. Ya, assalamualaikum. Udah. Tes. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu Fasil, saya tidak bisa hadir di acara presentasi hari ini karena memang kondisi saya belum bisa cuti. Harusnya sih udah, cuma kemarin mundur ya Bapak Ibu. Ya kadarullah sih. Iya jangan curhat ya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semoga dimudahkan Allah, dilancarkan semuanya sampai selesai. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Mona sebagai fasil pembimbing, Miss Intan dan juga Pak Dudi sebagai fasil penguji, dan juga kepada pihak sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan presentasi anak-anak ini. Jadi insya Allah
bermanfaat sekali untuk anak-anak ke depannya karena tantangannya memang ke depan pasti berat buat anak-anak. Dan di awal inilah yang paling penting anak-anak berani untuk tampil ke publik, untuk mempresentasikan materinya ke depan. Jadi alhamdulillah semoga anak-anak SAI, jebolan SAI udah siap lah insya Allah ke depannya. Terus tanpa panjang lebar juga kami sebagai OTS sangat mendukung kegiatan ini. Semoga ke depannya terus berlanjut untuk anak-anak berikutnya dan terus berkembang untuk Sekolah Alam Indonesia. Saya rasa itu aja cukup, jadi nggak perlu panjang lebar. Tuh Hanifnya udah nangis kayaknya ya. Terus Papa juga bangga sama adik, sama Hanif. Alhamdulillah lancar di presentasinya. Papa bangga. Insya Allah ke depannya adik semakin mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Dan juga teman-teman adik semua bisa terus semangat belajar. Jangan pernah capek untuk menimba ilmu ya. Papa bangga sama Hanif. I love you Muhammad Hanif Jakir. Semangat. Oke, saya rasa itu aja cukup. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Hanif dan Nizam. Oke, gimana penampilannya teman-teman? Keren, terharu juga? Oke, terharu juga. Alhamdulillah sebagai penutup penampilan Hanif hari ini, Masya Allah bagus sekali. Terima kasih kepada para penguji, pembimbing dan juga orang tua yang telah banyak mensupport dan hadir pada hari ini. Untuk hari ini Bu Mala cukupkan, saya hamdalah bersama-sama. Ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.